Good evening and namaskaram. Welcome once again to the second session of our mid-year series of Sharda Cultural Trust. It's indeed a pleasure to have all of you this Monday evening, despite the rain and the traffic jam. So a big round of applause to the artists for the day. We are happy to have Urjita Patel. She is giving a vocal recital and we've heard her before many times, but now that she's a winner of the Sharda Cultural Trust Senior Category Music Competition, so we are happy to have her as a winner. Initially, she learned music from Chidrupa Lakshmi, moving on to Sri J.S. Sriram, and advanced training from Dr. N.J. Nandini. She's also learning violin from Vidwan Rahul Ravichandran. She also has a long list of awards to her credit, but nevertheless, we would like to hear you sing and enjoy the evening. She won the first prize in the Padam and Javali in Shanmugananda Fine Arts Music Competition 2026. Congratulations, and we really wish you more and more success. Welcome today. Accompanying her on the violin, we'll have Kaundinya Pannala. Of course, he has a lot to his credit as well. He's pursuing his master's in Carnatic music from University of Madras. He's also part of the project Darbar, where he connects Carnatic musicians to the contemporary audience. So that's really a great initiative. Welcome today on board. On the Mridangam, we have Sri Venkata Naga Sai Sharma sir, a graded artist of All India Radio. He specializes in the Mullapudi Bani of percussion, the Mridangam, and that's his USP. And it's indeed, he's played at all the sabas and a very popular name in the Twin Cities as well. We really wish this evening is a wonderful concert for all of us. It will be nice to hear you sing and wish you more and more success throughout. The concert will go on till 8:45, followed by dinner. And we would really like all of you to stay back till then and enjoy the music. I also request you all to put your mobile phones on silent and enjoy the concert. We'd also like to remind you for tomorrow, that's the day 3 of the mid-year series. The program for tomorrow is we have Tirupugar Bhajans from 4 o'clock to 6 o'clock. And then that will be followed by a short break and then concert by Master Achyut Sharma Kalaga. He'll be accompanied on the Mridangam by his guru, Sri Nagasai Sharma Garu, and also on the violin by Shanmuga Srivastava. So please do come in large numbers with your family and friends and neighbors and Shishya students, everybody to enjoy the music these 3 days. Sharda Cultural Trust also believes in encouraging young talent and budding artists. Therefore, we would also like each of you to promote and spread Carnatic music and the tradition. Therefore, we are conducting music competitions on the 27th of September. Details of that will be posted on our Sharda Cultural Trust Facebook and web page. So please do follow us. On to the concert. Lambodara Mavalambe Lambodara Mavalambe Lambodara Mavalambe Lambodara Mavalambe Amba Sutamanisham Lambodara Mavalambe Amba Sutamanisham Lambodara Mavalambe Amba Sutamanisham Lambodara Mavalambe
सुतमनीशं लम्बोदरमवलम्बे अम्बा सुतमनीशं लम्बोदरमवलम्बे अम्बा सुतमनीशं लम्बोदरमवलम्बे तुम्बुरु नारद विनुतं 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 लम्बालकनिवदनं तुम्बुरु नारद विनुतं लम्बालकनिवदनं लम्बोदरमवलम्बे अम्बा सुतमनीशं सुरभूसुर संसेवित चरणमहविदूरं 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 सुरभूसुर सुरभूसुरा सुरभूसुरा संसेवित चरणमहविदूरं सुरभूसुरा चरणमहविदूरं सुरभूसुरा संसेवित चरणमहविदूरं सुरभूसुर संसेवित चरणमहविदूरं सुरभूसुर संसेवित चरणमहविदूरं सुरभूसुर संसेवित चरणमहविदूरं सुरभूसुर संसेवित चरणमहविदूरं सुरभूसुर
sani da pa ma ga pa da sura bhu sura ma ga pa da sa ni da pa ma pa da sura bhu sura pa da sa re ga ma ga re re sa sa ni re da pa ma ga re sa re ga ma pa sura bhu sura ma ga pa da sa ni da pa ma pa da sura bhu sura pa da sa ni da pa da sa re sa ni da pa da sa ma ga re re sa sa ni da pa ma pa da sa ni da pa ma pa da sura bhu sura ni da pa da ga re sa ni da pa ma ga ma ga re sa ni da ma pa da sura bhu sura ga re sa ni da pa ma pa ga re sa ni da pa ni da ma pa da sura bhu sura gare sa ni da pa ma pa gare sa ni da pa ma pa da sura bhu sura dani da ma ga ma pa da dani da dani da pa da ni da pa ma ga ma pa ma ga ma pa da pa ma ga ma pa da ni da pa da sa ni da pa da ri sa ni da pa da sa da ni da pa da sa da ni da pa da ri sa ni da pa da sa re ga ma ga ri sa ni pa da sa re ga ma ga ma ga re sa ni da pa da sa re ga ma ga ri sa ni da pa da ri sa ni da pa ni da pa ma ga ma pa da ni da pa da sa ni da pa da sa da ni da pa da sa re ni da pa da sa re ga ma ga re pa ma ga re sa ni da pa da sa re sa ni da pa da sa ni da pa ni da pa ma pa ga re sa ni da pa ma ga pa da sa sa ni da pa ma ga pa da sa re ga ma ga re sa ni da ma pa da ga re sa ni da pa ma pa ni da sa ga re sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma pa da ni da pa da sa re sa ga ma pa da ni da pa da sa re sa ma pa da ni da pa da sa re sa da sa re ga re sa ni da pa ma pa ni da sa ga re sa ni da pa sa ni da pa ma pa re sa ni da pa sa ni da pa ma da pa ma ga ma pa sa ma pa da ni da ma pa da sura bhu sura samsevita charanamavidhuru sura bhu sura samsevita charanamavidhuru sharanayatamantaram karunasagaram sharanayatamantaram karunasagaram harinanga garvaram niram kuaswataram harinanga garvaram niram kuaswataram varapashankushadaram vasudeva bhaktavaram varapashankushadaram vasudeva bhaktavaram lambodaram ambasudamanisam lambodaram
na na
ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಓ 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 ರೇ ಭವ ಭಯ ಭಾದಲ ನರಸು ಗೋರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಓ ರೇ ಭವ ಭಯ ಭಾದಲ ನರಸು ಗೋರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಓ ರೇ ಭವ ಭಯ ಭಾದಲ ನರಸು ಗೋರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಓ ರೇ ಭವ ಭಯ ಭಾದಲ ನರಸು ಗೋರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಕಾಮದುಲದಗಗೋಸಿ 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 ಪರಬಮಲ ಬರುಲದನ ಮುಲಗೋಸಿ ಕಾಮದುಲದಗಗೋಸಿ ಪರಬಮಲ ಬರುಲದನ ಮುಲಗೋಸಿ ಪಾಮರತ್ವಮು ಪಾಮರತ್ವಮು ಎಡಬಾಸಿ ಅತಿ ಪಾಮರತ್ವಮು ಎಡಬಾಸಿ ಅತಿ ಪಾಮರತ್ವಮು ಎಡಬಾಸಿ ಅತಿ ಪಾಮರತ್ವಮು ಎಡಬಾಸಿ ಅತಿ ನೇಮಮುತೋ ಬಿಲ್ವಾಸನದೇಸಿ ನೇಮಮುತೋ ಬಿಲ್ವಾಸನದೇಸಿ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಓ ರೇ ಭವ ಭಯ ಭಾದಲ ನರಸು ಗೋರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಯನರಾಧ ಆಗಮ ಮೂಲ ನುಡಿಯು ಚಿ 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 ಬಾಹು ಬಾಗುಲೆ ಭಾಷಲು ಚಿ ಆಗಮ ಮೂಲ ನುಡಿಯು ಚಿ ಬಾಹು ಬಾಗುಲೆ ನಿವಾಸಲು ಭಾಗವತುಲ 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 ಪೋಷ ಜೀವರಿ ಭಾಗವತುಲ ಪೋಷ ಜೀವರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನುಡುಡನಿಯ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನುಡುಡನಿಯ ಶಿವ ಶಿವ
mulanotigaci agama 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 padanida agama mulanotigaci gama dama danida nida agama mulanotigaci ma bada pa mani da pa sa ni da pa ma ga ma da ni da ma ga ma da agama mulanotigaci Magama patani sani da patani agama mulanotigaci
తప మగరి గమ పదని ఆగమములను దిగించి మా పద దప మగమ పదని దని సరి దపదని దప మ పద ప మగమ ప మగరి గమ పదని ఆగమములను దిగించి దని సరి సని సరి గరి సని దద గరి రి సని దప దని సాని దప మ గమ దప మ గమ ని దప గమ సని సదని పద మ ప గమ రి గ సరి గమ పని దప ద ఆగమములను దిగించి గరి గమ గరి గమ దప మ గమ పద మ పదని దపదని సాని దపదని సరి సరి రి సరి దని దప మ గమ పదని ని దమ దని ని గమ దమ దని దని ని దమ దని సరి ని దని సరి సరి రి సరి 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 రి సా ని సరి రి సా 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 ని సరి రి సా ని సరి రి సా ని సరి రి సా ని సరి 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 రి సరి 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 రి సరి 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 రి 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 దరి రి హరి రి సరి రా దా దని ని సరి గా రి సని సరి గా రి సని సప మ గా రి సని దా 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 గా రి రి సని దరి సని దప మ పదని దప దని సా ని దని సరి గా రి సని సా రి సని సా సని సా సని దని ని దని దని దప ద పద ద గట్టి సని దని సా గట్టి సని దరి సా ని దప దని గట్టి సని దరి సా ని దప సని దప మ గమ పద దప పద ప పదని ద దని ద ని ద ని సని సని ని గమ పద ప మ ప గమ పద ప మ ప దని ద పద గమ పద ప మ ప దని ద పద ని సని గరి సని సా రి సని సా సని సా సని దని ని దని దని ద పద పద ద గట్టి సని దని సా గట్టి సని దరి సా ని ద పద ని గట్టి సని దరి సా ని ద పద ని ద పద ఆగమములను దిగించి ఆగమములను దిగించి బాగులేని భాషలు చెల్లించి భగవతుల పోషించి వారి త్యాగరాజసనుడుడై శివ 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 ఎన్నరాదా ఓరి భవ భయ బాధల ననచుకోరాదా శివ 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 ఎన్నరాదా శివ 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 ఎన్నరాదా శివ 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 ఎన్నరాదా
ಗಾನ ಮೋರಾನಿ ವಲನಿ ಮೋಹಿನಿ ಗಾನ ಮೋರಾನಿ ವಲನಿ ಮೋಹಿನಿ ಗಾನ ಮೋರಾನಿ ವಲನಿ ಮೋಹಿನಿ ಗಾನ ಮೋರಾನಿ ವಲನಿ ಮೋಹಿನಿ ಗಾನ ರುಚಿ ದೇಲಿಯೋ ಕುಶಲವದನಗ ಗಾನ ರುಚಿ ದೇಲಿಯೋ ಕುಶಲವದನಗ ಗಾನ ರುಚಿ ದೇಲಿಯೋ ಕುಶಲವದನಗ ಗಾನ ರುಚಿ ದೇಲಿಯೋ ಕುಶಲವದನಗ ಮಾನವು ಲೇದ ತನವದನಿ ಅಭಿಮಾನವು ಲೇದ ನೀ ಸಮುಖ ನೀ ಸಮುಖ ನೀ ಸಮುಖ ನೀ ಸಮುಖ ನೀ ಸಮುಖ ರವಿತನಯೂಡು ನೀ ಸಮುಖ ರವಿತನಯೂಡು ಬಾಸಲು ಬಲ್ಕಗ ರೋಸಮು
ಸುದತಿ ಮತಿದೀನ ಸೋಮಸಾಯಕ ವೀದುರ ಮಾಧವ 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 ಸುದತಿ ಮತಿದೀನ ಸೋಮಸಾಯಕ ರಮಣೀ ಮಣಿಷಯನೆ ತವ ರಮಣೀ ಮಣಿಷಯನೆ ತವ ರಮಣೀ ಮಣಿಷಯನೆ ತವ ರಾತಿಲಸ ಹೃದಯ ಮಣಿ ಮಣಿಷಯನೆ ತವ ರಾತಿಲಸ ಹೃದಯ ಮಣಿ ಮಣಿಷಯನೆ ತವ ರಾತಿಲಸ ಹೃದಯ ಸಮಯಂ ಬಹುಬಾದಯ ಸಖಿ ಸಮಯಂ ಬಹುಬಾದಯ ಸಖಿ ಸಮಯಂ ಬಹುಬಾದಯ ಸಖಿ ಸಮಯಂ ಬಹುಬಾದಯ ಸಖಿ ಸರಸಿ ಪೂರನ ಗ ಮ ನಿ ಗ
தாபம் மணியா தாபம் மணியா தாபம் காரி சாரி சாரி கமரி கமனியா தாபம் மா கரி சரி கம தபம கபம மனிதனி பம சரி கரி மனியா தாபம் பா தபம கபம கரி கரி நிசா ரி சரி நி கரி கம நிதனி கரி கம பபம கபம நினியா தாபம் பமகரி கரி நிசா ரி சரி நி கரி கம நிதனி கரி கம பபம கபம நினியா தாபம் சா நி சரி கம கரி ரி சரி ரி பம நி பக சா நி சரி கம கரி ரி சரி ரி பம நி பக நீ நி த த ப ப ம ம கரி கம ப நி சரி சா நி சரி கம கரி ரி சரி ரி பம நி பக நீ நி த த ப ப ம ம கரி கம ப நி சரி சா த நி த ப த ம கம ப ம த ப ப ம கரி சா gama pa ma da pa pa ma ga ga ri sa sa da ni da pa da ma gama pa ma da pa pa ma ga ga ri sa ma gama pa da ni da ni da pa ma pa da ma ga ma sa da ni da pa da ma gama pa ma da pa pa ma ga ga ri sa ma gama pa da ni da pa ma pa da ma ga ma ga ri sa ga ma da ga ma da ni sa ni da ma da ni mada mada ga mada ni sa ni da mada ni sa re ga re sa da ba ga pa da ba ga re sa sa ni sa re ga ma ga re re sa da ni pa ma ni pa ga sa ni sa re ga ma ga re re sa ni pa ma ni pa ga ni ni da da ba pa ma ma ga re ga ma ba ni sa re sa da ni da pa da ma ga ma pa ma da ba pa ma ga re sa ma ga ma pa da ni sa da pa ma pa da ma ga ma ga re sa ga ma da ga ma da ni sa ni da ma da ni sa re ga re sa da pa ga pa da ba ga re sa pa da pa ni pa ma ni ni ya da bam ma ni ni ya da bam ma ni ni ya
ತದರಿ ತದರ ರ ರ ರ ರ ರಿ ರ ರ ರ ನ ನ ನ ರ ರ ರ ರ ತ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ಹರಿ
ಗಜವದನ ಮೋದಿತ ವೀರ ಗಜವದನ ಮೋದಿತ ವೀರ ಗಜವಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮೋದಿತ ವೀರ ಗಜವಲ್ಲಿ ರಮಣ ಗಜವದನ ಮೋದಿತ ವೀರ ವಿಜಯೋಲ್ಲಾಸವಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ವಿಜಯೋಲ್ಲಾಸವಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ವಿಜಯೋಲ್ಲಾಸವಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ವಿಜಿತ ಚರಣ ವಿಜಿತ ಚರಣ ಹರಿ ಸಕಲ ಗರಿ ಗ ಗ ಗ ಮ ಮ ಗರಿ ಸ ಗರಿ ರೇ ಗರಿ ನಿ ಗರಿ ರೇ ಗ ಗ ಸ ಗರಿ ಗ ಗ ಗ ಮ ಗ ಮ ಗ ಪ ಗ ನಿ ರ ಮ ಗ ಮ ದ ಮ ಗ ಮ ನಿ ರ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಗ ಗ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಗ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಗ ಗ ಮ ನಿ ರ ಮ ಗ ರಿ ಗಜವದನ ಮೋದಿತ ವೀರ ಗಜವಲ್ಲಿ ರಮಣ ಗಜವದನ ಮೋದಿತ ಅಸುರ ಕುಲ ನಿಬಿಡ ತಿಮಿರ ಭಾನು ಅಸುರ ಕುಲ ನಿಬಿಡ ತಿಮಿರ ಭಾನು ಅಂಬೋರುಹ ಜಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗತ ಸುರ ಕುಲ ನಿಬಿಡ ತಿಮಿರ ಭಾನು ಅಂಬೋರುಹ ಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗತ ವಸುದಾತ ಪೂರ ಸಂರಕ್ಷಣ ದೇವ
ma da ma ga ma ni da ga ma pa da ni ga ma pa da ni ga ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni ga ma ni da ma ga re sa re ga ja Vasudata Purasam Rakshana Deva Vasudata Purasam Rakshana Deva Vasudata Purasam Vasudata Pura Samrakshana Deva 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 Rakshana Deva Vasudata
ಗಮ ವಸುದತ ಪುರ ಗಮ ನಿನಾದ ಗಮ ಮಾಮ ರೇ ಗಮ 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 ದ ನಿನಾದ ಮವ ಸುದತ ಪುರ దని ಸ ನಿರಪ ಗಮ ಪ ಗರಿ ಸ ನಿರಪ ಗರಿ ಸ ವಸುದತ ಪುರ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಗ ಗ ಮ ಪ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ಮ ಗ ರಿ ದ ದ ನಿ ದ ನಿ ರ ನಿ ರಿ ನಿ ರ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ನಿ ರ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ದ ನಿ ಗ ರಿ ನಿ ರ ಮ ಗ ರಿ ರ ಮ ಗ ದ ಮ ಗ ಮ ದ ನಿ ದ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ವ ಸು ದ ತ ಪು ರ ಪದ ಪ ಮ ಪದ ದ ಪ ಮ ಗ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ದ ಪ ನಿ ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ಪ ಮ ವ ಸು ದ ತ ಪದ ನಿ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ಮ ವ ಸು ದ ತ దని సరి గా గరి రి గరి గని రి ని దని ద మ దని రి గా రి ద రి ప మ గా రి స ని ద రి స ని ద ప స ని ద ప ని ద ప మ వ సు ద త ದ ದ ವ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ವ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ದ ನಿ ದ ಮ ದ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ವ ಮ ಗ ಮ ದ ಮ ನಿ ದ ಮ ಪ ಪ ಮ ಪ ದ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಪ ಮ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ನಿ ದ ನಿ ಗ ನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ನಿ ದ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ
pada da pa ma ga re ga ma pa da pa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa da pa ma pa da ma pa ga ma ni da pa da pa ga ma ga da ma ni da ma da pa ma da pa ma ni da pa sa pa ma da ma pa ni da ma da ni da ni da da ni da ni ni da ni ma da ni ga ri sa ni sa re re 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 sa sa ga sa ni sa re re sa ni sa re re sa ni sa re sa ni sa re re sa ni sa re ga ri sa ni da da ni ga ga ri re ga ma ga ri sa ni sa re re sa ni da ni sa ni da ma ga ma da ma ni da sa ni ga ri sa ma ga ri sa pa pa ma ga ri sa ni sa ri ga ri sa ni sa ri sa ni sa ri re sa ni sa ri 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 ga sa ri ni sa ri ga ma ga ri sa ni sa ri ga ga ri ri ga ga ri ri ga 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 ma ga ma pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni da ni sa ri ni sa da ri sa ni da pa ma pa da ni sa ni ga ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa da ni sa ri ga ri sa ni da ga ri sa ni da ga ti sa ni da ga ri sa ni da ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ti sa ni da ri sa ni da pa sa ni da pa ga ti ga ri sa ni da ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma pa da pa 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 ma pa da ni sa ni ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ni ga ri sa ni da ga ri sa ni da ga ti sa ni da ga ri sa ni da ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ni ga ti sa ni da ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga su da ta pudasam ರಕ್ಷಣ ದೇವ
tananana dim dim tananana dim 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 tananana dim dim tananana dim dim na tre dim tom tre dim tana janu tadim janu tadim janu ta tom 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 tam 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 dim 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 tananana dim dim tananana dim dim na tre dim tom tre dim tana janu tadim janu tadim janu ta tom 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 ta tam 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 ta dim 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 tananana dim dim tananana dim takita tom dim takita tom dikita jam dim takita jam takita tom dim takita tom dikita jam dim takita jam takita tom dim takita tom dikita jam dim takita jam takita tom dim takita tom dikita jam dim takita jam tadadani dim taradani dim tadani dim tadani dim tadim dim tananana dim tananana takita tom dim takita tom dikita jam dim takita jam tadaradani dim taradani dim tadani dim tadani dim 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 tananana dim dim tananana dim na te dim tom te dim tana janu tadim dim janu tadim dim janu ta tom 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 ta tam 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 ta dim 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 tananana dim dim tananana கோல முருகனை காண காலமெல்லாம் காத்திருந்தேன் 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 வேலனோ என்னையேனோ மருதான் வேலனோ என்னையேனோ மருதான் வேலனோ என்னையேனோ மருதான் காலமோ என் காலமோ வேலனோ என்னையேனோ மருதான் காலமோ என் காலமோ tam tam ta dim dim ta jam jam ta kita jam tam tam ta dim dim ta jam jam ta kita jam ni sa pa ni ma pa re ma sa re ni tam tam ta dim dim ta jam jam ta kita jam re ni sa pa ni ma pa re ma re ta tam ta dim ta jam ta nam ma ma re re ni ma ma te ta tam ta dim ta jam ta nam ma re ma ni re ma ni re ma te ta ta dim talang ta dim talang ta dim talang ta dim ta talang ta dim ta talang ta dim ta talang ta dim dim tananana dim dim tananana dim dim tananana dim dim tananana dim na tre dim tom tre dim tana janu tadim dim janu tadim dim janu ta tom 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 tam 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 ta dim 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 tananana dim tananana dim dim tananana dim dim tananana dim dim tananana dim dim tananana ಪವಮಾನ ಸುತುಡು ಬಟು ಪದಾರ
They deserve a big round of applause. A wonderful evening. Beautiful concert by Urjita Patel, accompanied by a very extremely talented Kaundinya Pannala and Sri Venkatanaga Sai Sharma Garu on the Mridangam. It was a tremendous teamwork, good, lively Monday evening. And we really appreciate Sharda Cultural Trust and all the Rasikas who have come here this evening to enjoy Urjita Patel and Manaswini's concert. This was day 2. Tomorrow we have the program starting from 4 p.m. There is an endowment trust that is being created by Dr. Girija Krishnan and her brother in memory of their parents, Srimati Saraswati and Sri Subramanyam. So we have a Tirpugar Isai Varipadu. So please do join us for this divine Tirpugar Bhajane starting from 4 to 6 in the evening. That will be followed by a concert by another competition prize winner, Master Achyut Sharma Kalaga. He will be accompanied on the violin by Shanmuga Shivastava and his guru, Venkatanaga Sai Sharma Garu on the Mridangam. So please do come in large numbers. It's going to be a very exciting evening tomorrow. So it'll be nice to enjoy Sharda Cultural Trust and their mid-year series. This is now, we also have dinner right now, so you can all enjoy the music and the beautiful dinner. Yes. Thank you so much.